أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمر الإسلام وبلجرين واتينا جنفا بلجرين جروب دين برو كان سانفي إن شاء الله تعالى. أملا تنوغا تشيا كسولي كسين جماني سنكرا عليه السلام ni message min ye n'an bɛna inshallah bayɛlɛma ka ɲɛsin an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. O ye message an ka shekuba Sheikh al-Faqih Mohammed bin Salih al-Usaymin rahimahullah ta'ala a ye risala dɔ ɲɛsin silamɛw ma o ka seli kunkan. Risala jumɛn de don? O ye message jumɛn ye? O ye ci jumɛn ye? Adamadenw bɛ se ka seli sujudu sahawi a ko ɲɛdɔn cogo min na. Mɔgɔ min ɲinana a ka seli kɔnɔ ka dɔ fara a ka wale ka dɔ bɔ a la, ko minnu b'o la seli kɔnɔ inshallah. Ni risala ni message ni inshallah an fɛnɛ bɛna a bayɛlɛma yaasa an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na. O de filɛ baara in bɛna kɛ inshallah aw denkɛ n'a balimakɛ inshallah balimakɛ Abubakar Sidik Sangare, Libreville, Gabon, kabini 9 janvier 2017. An y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman de bɛ yen bi nin ko in jɛyalen t'o bolo, n'o ye baada ni kabila ko ye seli kɔnɔ. A ma jɛya mɔgɔ caman bolo halisa. Mɔgɔ caman de bɛ yen u b'u ka seli kɛ, mais nin yɔrɔ nin a ma se ka faamu kosɛbɛ inshallah an baden silamɛw bolo. O tuma na an bɛna ɲɛfɔli kɛ a la k'a ɲini Alahu subahanahu wa ta'ala fɛ ka ɲini Alahu subahanahu wa ta'ala fɛ a bɛ se ka anw dɛmɛ baara in ka kɛ Ala yɛrɛ jati kama, sitana ɲɛyɔrɔ foyi kana sɔrɔ a la. O de filɛ an bɛna sinsin masaw ka masa tɔgɔ barikama ye k'a jira fɔlɔ ko an baden silamɛw minnu bɛ yen nɔ n'u b'a fɛ ka walanda in faamuya, an bɛna ɲɛ sɔrɔ a la n'an ye audio in lamɛn kosɛbɛ. O de filɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ dɔw yɛrɛ t'a dɔn, mɔgɔ caman bɛ selibagaw la bi o tɛ sujudu sahawi n'o ye baada ni kabila ko o t'a ɲɛdɔn. Dɔw yɛrɛ bɛ yen ni fili y'o sɔrɔ seli kɔnɔ o t'a kɛ, o tɛ sujudu fila in kɛ, wali dɔw bɛ dɔ bila yɔrɔ dɔ la min ma ɲi ka bila yɔrɔ min na. O kɔrɔ ye sujudu fila min ka ɲi ka kɛ salamu kɔfɛ, dɔw b'a kɛ salamu bilalen kɔfɛ. Dɔw yɛrɛ bɛ sujudu ka ɲi ka kɛ salamu bilalen kɔfɛ, dɔw yɛrɛ b'a kɛ yanni salamu ka bila. O n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ inshallah an baden silamɛw, an y'a kanu k'a fɔ an ka se ka walawalali kɛ Ala ka jɔn sanumaw ye nin kibaruya ninnu na. Dɛmɛ bɛ ɲini Ala fɛ, Ala ka ne ni aw dɛmɛ, ka bɛnsema ɲini Ala fɛ, Ala ka o nɔgɔya ne ni aw ye inshallah. Sujudu sahawi yɛrɛ ye jumɛn ye? O kɔrɔ ye ko n'i y'a mɛn ko sujudu sahawi, sujudu fila de don. E mɔgɔ min bɛ ka seli, e b'o sujudu fila nin bin k'o sujudu fila in kɛ yaasa erreur min donna e ka seli kɔnɔ, yaasa défaut min bɛ e ka seli kɔnɔ o yɔrɔ in bɛ se ka dafa cogo min na. Nka sujudu sahawi n'o ye baada ni kabila ko ye, a bɛ tila ka taa tilayɔrɔma 3 de la. A fɔlɔ kelen in tɔgɔ bɛ wele ko ziyada, n'i ye dɔ fara seli kan. Filanan ye nakusu ye, n'o ye n'i ye dɔ bɔ seli la. A sabanan ye shaku ye, n'o ye n'i sigala k'i to seli kɔnɔ. An bɛna baara kɛ ni fɔlɔ ye numéro 1 n'o ye ziyada ye, n'i ye dɔ fara seli kan. Ni mɔgɔ min ka seli n'a ye dɔ fara seli kan, seli jɔ hakɛ kan, wali seli sigili e ka ɲi ka sigi ko hakɛ min kɛ seli kɔnɔ, n'i ye dɔ fara o kan, wali ka dɔ fara seli ruku hakɛ kan, wali ka dɔ fara seli sujudu hakɛ kan, n'i tugula k'o kɛ de e ka seli tiɲɛna. Nka n'e ɲinana de k'a kɛ e hakili ma jigin a la, e b'a fɛ ka dɔ fara seli kan, e hakili ma jigin a la fo e dɔ fara a kan ka ban, o tuma na e ka seli ma tiɲɛ, nka e ka seli ka ɲi. Nka min bɛ ɲini e fɛ sujudu bɛnko fila e b'o de kɛ, o bɛ kɛ sababu ye k'e ka seli défaut min tun tora a kɔnɔ, défaut in bɛ régler inshallah ta'ala. O kɔrɔ ye o y'a sɔrɔ e bɛ ka dɔ fara seli kan, e hakili ma jigin a la fo a kɛlen ka ban. Par exemple e bɛ ka jɔ kelen fara jɔ duuru kan, e hakili ma jigin a la fo y'a dafa jɔ duuru ye, basi t'a la, nka tenduruko fila salamu bilalen kɔfɛ. Mais e wulitɔla ka taa jɔ duurunan, ne hakili jiginna la dɔrɔn e bɛ sin k'i kɔsegin, toujours tenduruko fila salamu bilalen kɔfɛ. O misaliya ye jumɛn ye? Mɔgɔ dɔ bɛ ka seli fana seli, a y'a seli ka kɛ jɔ duuru ye, a hakili ma jigin a la fo a ye jɔ duuru n'a a sigira ka k'o tahiya kala tuma min a hakili sɔrɔla ka jigin a la, basi t'a la. N'a y'a ka tahiya nin dafa, a b'a ka tahiya kalan ka ban pewu ni ka salamu bila. Salamu bilalen kɔfɛ
a bɛ tenturuko fila kɛ ka sɔrɔ ka salamu wɛrɛ bila. Ni hakili yɛrɛ ma jigi a la fɛnɛ e bɛ ka dɔ fara seli ka kuma min, e hakili ma jigi a la, e ye jɔ 5 kɛ ka tahiya kalan fo ka salamu bila ka ban, e bɛ wuli k'e ka tapi ta dɔrɔn hakili jigila la ko seli ni n ye jɔ 5 de kɛ. O kuma i bɛ kɔsegi o waatinin bɛɛ ka tenturuko fila kɛ ne ka salamu bila. O kuma na e ka seli o ka ɲi o cogo la. Kuma in daluya jumɛn b'a la? Abdullahi ibn Mas'ud ka hadisa kama ale de y'a fɔ ko Alakira sallallahu alaihi wasallam ko a ye seli fana seli don dɔ la jɔ 5. Mɔgɔw y'a fɔ a ɲɛna ko o kuma na kira dɔ farala seli kan de wa? A ko dɔ ma fara a kan, ko kuma na mun de kɛla? O ko ma ko non, e ye jɔ 5 de seli. O tuma na o y'a sɔrɔ seli dun kɛra ka ban pewu. O kuma na o yɔrɔ bɛɛ kɛra seginna ka tenturuko fila seli ni silamɛw ye ka sɔrɔ ka salamu bila. O y'a sɔrɔ a tun ye jɔ 5 in kɛ ka tahiya kalan ka salamu bɛɛ bila pewu. O sɔrɔ k'a fɔ a ɲɛna ko a filila, kɛra ye tenturuko fila kɛ o sigiyɔrɔ in na ka sɔrɔ ka salamu bila. Ni ka e ɲɛsin inshallah ta'ala a ka silamɛw ma seli balen kɔfɛ comme d'habitude. Donc a b'o cogo de la. Ni hadisa in hadisa sahihu de don, jamaatu bɛɛ lajɛlen ye hadisa min inshallah rapporté. Bon, mun fɛnɛ bɛ se ka ziyara lase mɔgɔ ma ka dɔ fara seli kan, a fɛnɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn fɛ? O de filɛ ni mɔgɔ min ye salamu bila ka sɔrɔ a ka seli ma ban, o y'a misaliya filanan ye. E ye dɔ fara seli kan, o bɛ kɛ fɛnɛ n'i ye seli jɔ 2 seli par exemple, e ye salamu bila ka sɔrɔ seli ma ban, n'i y'a dabɔ kama e ka seli tiɲɛna, ni fili sira de don, o tuma na e ka seli a ma tiɲɛ, e bɛ ka seli tɔ dafa ni ka yani tenturuko fila kɛ. O kɔrɔ ye jumɛn ye? Mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni a ye seli jɔ 2 seli, seli jɔ 2 seli la, a ye tahiya kalan ka ɲina ka sin ka salamu bila, ka wuli k'a bɛ taga. N'a sɔrɔla a ma tɛmɛ miniti 2 kan wali miniti 3 ɲɔgɔn kan, a tigi bɛ kɔsegi ka na continuer ka seli tɔ ye. Seli mana ba tuma min, a bɛ tenturuko fila kɛ salamu bilalen kɔfɛ. Wala, o kɔrɔ ye e ye salamu bila ka sɔrɔ seli ma ban, e wulila ka taga mais hakili jigira ko seli ma ban, e bɛ kɔsegi ka kɛ seli tɔ dafa, ma salamu bila tenturuko fila kɔfɛ inshallah. O prévu ye jumɛn ye? Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu a ka hadisa dɔ filɛ, a y'a jira k'a fɔ ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye seli 2 la dɔ kelen kɛ olu ye, seli fana wali lansara, a ye jɔ 2 kɛ tuma min na, kira ye salamu bila ni ka wuli ka bɔ misiri kɔnɔ. O tuma na cɛ dɔ bɛ o wulila ka gɛrɛ kira la, o y'a fɔ ya Rasulallah, e ɲinana de wa tari seli surunyana de ou bien dɔ bɔra seli la? Kira ko ma ɲina, wa seli yɛrɛ fɛnɛ ma surunya, seli b'a cogo la toujours jɔ 4 de don. Cɛ ko ma n'a bɛ ten, o tuma na e ɲinana, sabu e ye jɔ 2 dɔrɔn de kɛ. Sahaba dɔw wulila i n'a fɔ Abubakar ni Umaru nana ka na kira kɛrɛfɛ. Kira ko yala cɛ ye min fɔ tiɲɛ don wa? O ko tiɲɛ de don, e ye jɔ 2 dɔrɔn de kɛ ne ka salamu bila. O tuma hadisa in fɛnɛ jɛlen don, muttafaqun alayhi. Kira wulila o la, a y'a ka jɔ 2 tɔ fara a kan ni ka tenturuko 2 kɛ salamu bilalen kɔfɛ. A ye tenturuko 2 kɛ salamu bilalen kɔfɛ. O hadisa in fɛnɛ muttafaqun alayhi. Misali wɛrɛ filɛ nin ye, ni imam ye salamu bila k'a sɔrɔ a ka seli ma ban fɔlɔ, mais mɔgɔ dɔw bɛ seli jama na, seli olu nana don seli cɛma, seli yɔrɔ dɔw taara k'olu to, olu wulila sisan k'o seli in juru sara min taara k'olu to. O kɔfɛ imamu hakili jigila la ko jale yɛrɛ ka seli ma ban. Par exemple, imam ye salamu bila k'a sɔrɔ seli ma ban, mais mɔgɔ dɔw tun bɛ seli kɔnɔ fɛnɛ, olu nana mɔgɔw sɔrɔ seli la, olu wulila k'o ka seli juru sara, imamu hakili sɔrɔ ka jigila ko ale ka seli ma dafa. O de la imamu mana wuli sisan k'a b'o seli in tɔ dafa, seli mɔgɔ minnu tun bɛ yen nɔ dura yɛrɛ t'a la n'o bɛ k'u ka seli juru sara, olu fɛnɛ wulila k'u ka seli juru sara. O yɔrɔ in na olu bɛ a choisi de, aw wulila k'aw ka seli juru sara, en même temps imamu fɛnɛ wulila k'a bɛ seli tɔ dafa, olu bɛ choisi de kɛ sisan, o bɛ to ka juru sara la u bɛ ka juru sara min kɛ, olu bɛ continuer ka taga n'o ye, voilà. Walima o k'o dabila ni ka continuer ka tugu imamu kɔ, ni imamu ye banna ka seli la,
olu bɛ sɔrɔ ka wuli sisan k'aw ka seli juru sara wa o de fana ka ɲi o de fana ka ɲi e mɔgɔ min nana misiri kɔnɔ e y'a sɔrɔ o ye seli daminɛ k'i to nka imam ye salamu bila e wulila ko e bɛ ka seli juru sara kɔfɛ imam yɛrɛ hakili jigira la ko non ko ale ka seli ma ban min ka ɲi ni imam wulila ka jɔ e jɔlen e bɛ e ka kalan kɛ e y'a imam fana wulila ka jɔ i bɛ tugu imam kɔ aw o seli tɔ dafa ɲɔgɔn fɛ ni imam ye salamu bila e bɛ sɔrɔ ka wuli tun k'e ka seli tɔ dafa o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ. Wala o la sisan ni imam ye a ka salamu bila e b'a dɔn imam bɛna tenturuko fila kɛ parce que ale ye salamu bila seli cɛmancɛ kɔnɔ a ye salamu bila dɛ o salamu de bɛ seli in kɛ sisan ziyada ye o de bɛ seli in kɛ sisan ko dɔ farala seli kan parce que salamu bilala seli cɛmancɛ la k'a sɔrɔ seli ma ban ka tila ka salamu bila seli laban na o yɔrɔ de la salamu dun ye seli jɔsen dɔ de ye o de b'a jira ko dɔ farala seli kan inshallah seli balen kɔfɛ tenturuko fila n'a ye salamu bila e min fana ye imam kɔmɔgɔ ye ni e wulila ko i bɛ ka seli dafa imam hakili jiginra ko ale yɛrɛ ka seli kuma ban imam wulila ko baara daminɛ dɔrɔn e bɛ continuer imam ye ni seli banna ni e yɛrɛ fɛnɛ nana i ka seli kɛ ka ba tuma min na pewu ni imam ye salamu bila ni jama ye e bɛ continuer k'i ka seli dafa ni e ka seli banna sisan e fɛnɛ bɛ ka tenturuko fila in kɛ nin ye yɔrɔ ye yɔrɔ min wele ko ka dɔ fara seli kan an bɛna nimero filanan na o ye naqisu ye n'an ye dɔ bɔ seli la o fana ye pilier min b'o la jɔsen kelen b'o la an b'o fɔlɔ fɔ ni mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ ka seli n'a ɲinana Allahu akibaru fɛn o fɛn bɛ seli kɔnɔ n'a ɲinana par exemple ka seli jɔsen kelen to yen إذا نقص المصلي ركنا من صلاته فإن كانت تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها أمدا أو سهوا ni e kɔni ɲinana Allahu akbar fɔlɔ in kɔ seli t'i ye i y'a to yen de o ɲina kama o wali e tugula k'a to yen o seli t'a ye parce que a bɛ jateminɛ ko e yɛrɛ ma don seli kɔnɔ fɔlɔ wa a bɛ jateminɛ ko e ma don seli kɔnɔ Allahu akbar fɔlɔ in de b'a jira ko e donna seli kɔnɔ nka n'a sɔrɔla Allahu akbar fɔlɔ in e y'o kɛ mais Allahu akbar tɔ minnu bɛ yen ne bɛ biri ne bɛ sigi o Allahu akbar ne ɲinana k'o dɔ to yen ne y'o dɔ to yen par exemple par exprès e ka seli tiɲɛna mais n'a sɔrɔ e y'a to yen ɲina bolo de ma o tuma na yani e ye o dɔ to yen wa in tarakahu yani sahwan ni i ye a to yen ɲinan de sira fɛ fo e kɔni ye seli kɛ ka na i jɔ wɛrɛ kɛ e nana jɔ filanan na ka na se o yɔrɔ in na e y'i jɔ filanan kɛ e y'i jɔ fɔlɔ kɛ e ɲinana Allahu akbar dɔ kɔ mais sisan e bɛ jɔ filanan de la e bɛ jɔ filanan de la n'i nana se e ɲinana Allahu akbar min kɔ yɔrɔ min na e nana se o yɔrɔ la jɔ filanan na o tuma na o jɔ in bɛ annulé o jɔ in bɛ annulé jɔ filanan de bɛ na o place la sisan jɔ filanan o de bɛ laban ka kɛ jɔ fɔlɔ ye mais n'a sɔrɔla e ye min to yen nɔ yanni i ka se o place in na jɔ filanan na e hakili jigila la o tuma na a bɛ ɲini e fɛ e k'i kɔsegin ka na a place la e k'i kɔsegin ka taa seli jɔsen nin e ɲinana min kɔ ka taa o baara in kɛ inshallahu ta'ala nka o bɛɛ la tenturuko fila salamu bilalen kɔfɛ pour que an ka faamuya ɲɛ wɛrɛ la ka seli ne ye seli nagasi e ɲinana yɔrɔ min kɔ seli kɔnɔ ni seli fari dama yɔrɔ de don seli jɔsen dɔ don e n'a fɔ ruku an ka misaliya ta ruku la ruku ye seli jɔsen dɔ ye seli jɔ fɔlɔ la e ɲinana e ma ruku kɛ fo i taara ten turu duguma i b'a fɛ ka sujuru kɛ duguma dɔrɔn e hakili jigin ko ma ruku kɛ i b'i kɔsegin ka ruku in kɛ ne ruku in kɛ sisan e bɛ sɔrɔ ka taa i ka ten turu duguma mais e ye va-et-vient min kɛ dɔ farala i ka seli kan ne salamu bilala ten turuko fila walima e hakili ma jigin a la ko e ɲinana ruku kɔ fo e taara ten turu duguma ka wuli ka jɔ filanan daminɛ fo ka na e se ruku yɔrɔ la e hakili jiginra ne ka seli jɔ fɔlɔ ne ma ruku kɛ dɛ o tuma ne ka seli jɔ fɔlɔ tiɲɛna jɔ filanan de bɛ na jɔ fɔlɔ place la mais toujours ten turuko fila salamu bilalen kɔfɛ o misaliya dɔ ye jumɛn ye mɔgɔ dɔ a ɲinana ka seli
a bɛ ka jɔ seli quoi i b'a dɔn k'a fɔ jɔ kelen kelen bɛɛ la sujuru ye 2 ye mais ne mɔgɔ min ye sujuru kelen dɔrɔn kɛ e ɲinana e ma sujuru 2nan kɛ e sinna ka wuli ka jɔ nka e hakili jigila la e sigilen bɛ tuma min na e sigilen bɛ e nana seli jɔ 2nan na e ye seli jɔ 2nan kɛ ka na o sujuru fɔlɔ kɛ k'i sigi dɔɔni ko i bɛ taa sujuru 2nan na e hakili jigila la n ka seli jɔ fɔlɔ yɛrɛ la ne ma sujuru 2nan kɛ o kɔrɔ o seli jɔ fɔlɔ in dɛ o annulé pewu o t'e ka seli kɔnɔ e bɛ jɔ min na sisan dɛ o de bɛ bila o place la nka tɛntoroko 2 salamu bilalen kɔfɛ parce que sujuru fana ye seli gulonman dɔ ye misaliya wɛrɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen a ɲinana seli sujuru 2nan kɔ o y'a sɔrɔ seli sujuru 2nan a ɲinana o kɔ ani e ka ɲi ka sigili min yɛrɛ kɛ yanni e ka o sujuru 2nan in kɛ seli jɔ fɔlɔ la e hakili jigila la tuma min e wulila ka taa jɔ 2nan na o tuma na a bɛ ɲini e fɛ e ka kɔsegi ka na sujuru 2nan in kɛ n'i ye sujuru 2nan in kɛ i bɛ continuer ka seli ye ni seli banna i bɛ tɛntoroko 2 kɛ yanni i bɛ tɛntoroko 2 kɛ salamu bilalen kɔfɛ mais n'a sɔrɔ e ɲinana sujuru 2nan kɔ e hakili ma jigin a la fo i nana jɔ 2nan na ka na se sujuru hakɛ ma o jɔ kɛ fɔlɔ in dɛ o bɛ annulé pewu i bɛ jɔ in bila a place la en même temps sujuruko 2 salamu bilalen kɔfɛ nka ni e hakili jigila la k'a sɔrɔ e bɛ jɔ 2nan na mais i ma se sujuru niveau la fɔlɔ i bɛ kɔsegi ka na sujuru in kɛ maa jɔ tɛ annulé voilà inshallah ta'ala o y'o kɛcogo dɔ ye an bɛna n'an ye an bɔra ka yɔrɔ min ɲɛfɔ nin ye o y'a ye ne ye mɔgɔ min ye seli rukunu arkɛnu dɔ seli pilier dɔ a seli jɔsen dɔ n'o y'a fari da yɔrɔ dɔ ye ne y'o dɔ e ɲinana o dɔ kɔ seli kɔnɔ o dilan cogo an filɛ k'o ɲɛfɔ filanan sisan ni e nana seli kɛ seli wajibina ko la o y'a sunangɛlɛw ye o kɔrɔ ye n'i ye seli wajibina ko dɔ to yen par exprès i y'a dabɔ kama de e ka seli kɔni tiɲɛna pewu nka n'i y'a to yen ɲinan bolo ma o tuma e hakili jigila k'a sɔrɔ e ma bɔ a yɔrɔ la fɔlɔ o tuma i b'a kɛ wa n'a sɔrɔla e wulila ka bɔ a yɔrɔ la pewu e hakili sɔrɔ ka jigila ko ko e ɲinana seli sunan gɛlɛn dɔ kɔ o tuma na a bɛ ɲini o tigi fɛ a ka continuer ka seli ye i bɛ continuer n'a ye voilà i bɛ continuer n'a ye parce que e hakili jigila la k'a sɔrɔ e bɔla yɔrɔ la pewu e bɔla yɔrɔ la mais e ma se yɔrɔ dɔ in na fɔlɔ ban c'est à dire e ɲinana seli min misaliya dɔ ta sisan mɔgɔ min ɲinana sujuru la a m'a fɔ ko subahana rabbiyal a'la wa bihamdi e ɲinana o kɔ ni e ɲinana kɔ sisan fo seli jɔ wɛrɛ e nana e sɔrɔla ka taa se a yɔrɔ la baasi t'a la o tuma e tɛ segin o kan to i bɛ continuer ka seli mais yanni e ka salamu bila a bɛ tɛntoroko 2 de kɛ nka e mɔgɔ min e n'a fɔ min misaliya ta seli tahiya fɔlɔ la ni seli min ka ca ni jɔ 2 ye tahiya fɔlɔ o ye sunan gɛlɛnba ye ni e mɔgɔ min ɲinana tahiya fɔlɔ in kɔ fo e wulila ka bɔ a yɔrɔ la e bolo 2 bɛɛ wulila ka bɔ dugu ma e wulila ka taa seli jɔ 2nan na e wulila ka taa seli jɔ 3nan na k'a sɔrɔ jɔ 2nan na e kan ka se ka tahiya kalan mais e wulila dɔrɔn k'e bolo ni e kungiri bɛɛ bɔra dugu ma ka wuli ka jɔ i bɛ continuer ka seli e tɛ segin tun i bɛ continuer e tɛ nana o tahiya in fɛnɛ to e ka seli kɔnɔ mais yanni e bɛ salamu bila i bɛ tɛntoroko 2 kɛ mais n'a sɔrɔla seli tahiya fɔlɔ e wulila i b'a fɛ ka wuli mais e bolo 2 ni kungiri ma bɔ dugu ma fɔlɔ i hakili jira n bɛ seli jɔ 2nan de la n ka ɲi ka tahiya kalan o yɔrɔ bɛɛ bɛ sigi i bɛ ka tahiya in kalan baasi t'a la kabila t'a la baada t'a la mais n'a sɔrɔ e wulila ka bɔ a yɔrɔ la déjà ka taa yɔrɔ wɛrɛ o tuma na i bɛ continuer ka seli i tɛ segin a kan tun mais tɛntoroko 2 yanni i bɛ salamu bila an bɛna inshallah o misaliya dɔ jira aw la o dɔ ye jumɛn ye mɔgɔ dɔ bɛ sisan a wulila ka bɔ a ye seli sujuru 2nan kɛ sujuru 2nan n bɔra ka misaliya min jira n bɛ se ka kɛ yasa ka faamuya e wulila ka bɔ seli sujuru 2nan na seli sujuru 2nan na e ka seli jɔ 2nan e dun ka ɲi ka se ka tahiya fɔlɔ kalan mais e ɲinana e m'a kalan mais i b'a fɛ ka wuli dɔrɔn e hakili jigila la e sigilen bɛ to yen e bɛ ka tahiya kalan k'e ka seli dafa sujuru t'i kan mais ni hakili jigila k'a sɔrɔ e wulila ka bɔ yen e tilenna ka jɔ ka ban
o tuma na a bɛ ɲini e fɛ i bɛ ka seli dafa mais sujuruko fila yɛrɛ ka salamu bila a b'o cogo de la o prévu ye jumɛn ye imam bukhari ka hadisa dɔ filɛ nin ye ani a n'a ɲɔgɔn wɛrɛ ka bɔ abdulayi bun buhayna ale de ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ye seli fana seli a wulila ka taa jɔ filanan balen a kan ka sigi ka tahiya kalan a ɲinana a sinna ka wuli ka jɔ mɔgɔw fana wulila nɔfɛ tuma min na n'a ye ka seli ban tuma min na ni a y'a ka seli kɛ ka ban tuma min na alors a ye tenturuko fila kɛ yan'a ka salamu bila ko kira seli fana seli olu don dɔ la a kan ka tahiya fɔlɔ kalan yɔrɔ min na a ɲinana fɔ a wulila ka jɔ a wulilen ka jɔ sisan donc a ye seli tɔ continuer sa a b'o seli continuer o jɔ naani bɛɛ tugu ɲɔgɔn na ma tahiya kalan u ni ɲɔgɔn cɛ tuma na a nana tahiya seli jɔ naani kɛra tuma a ye tahiya kalan waati min na o yɔrɔnin de la kira alayhi salatu wasalam a ye tenturuko fila kɛ yan'a ka salamu bila ni kuma in bɛ Bukhari kɔnɔ nin cogo in na donc an bɔra ka ziyada fɔ n'o ye dɔ fara seli kan an bɔra ka ne don na ka se seli la an bɔra k'o fana ɲɛfɔ an bɛna siga yɔrɔ de la a shak ne sigara seli kɔnɔ siga kɔni ye hakilina fila de ye nin don wali nin tɛ o de ye wele ko ka siga fɛn na donc o dun ye fɛn o bɛ jateminɛ lahaliya saba de bɛ siga fɛnɛ na o fɔlɔ ye jumɛn ye bon o ye siga lankolon ye siga min bɛ yen ni réalité t'a la e n'a fɔ wasuwasu o siga modèle bɛ yen voilà siga fɛnɛ bɛ yen tun إذا كثر مع شخص بحيث لا يفعل إبادة إلا حصل له فيه شك siga dɔ fɛnɛ bɛ yen o ye adamaden modèle dɔ ye ale kɔni t'a labato si kɛ fo siga ka don o la o fɛnɛ bɛɛ bɛ yen a siga sabanan o ye mɔgɔ min bɛ yen ni يعني إذا كان بعد الفراغ من عبادات فلا يلتفت إليه alabato fɛn o fɛn kɛ ka ban pewu e hakili sɔrɔla ka jigin ala kɔfɛ siga sɔrɔla ka na o tuma na e tɛ kɔfilɛ o la o par exemple mɔgɔ min ye ka seli kɛ ka ban seli fana seli ka ban pewu ka salam bila k'i ka tapi kuru ka bila e hakili sɔrɔla ka jigin est ce que seli nin dafara ou bien a ma dafa ayi n'o kɛra wasuwasu ɲɔgɔn ye dɔrɔn jate tɛmɛna o kan tugun mɔgɔ tɛ kɔfilɛ o siga ɲɔgɔn na an bɛna misaliya dɔ di cɛ dɔ filɛ nin ye a filɛ ka seli fana seli a banna seli fana seli la tuma min na yala n ye saba seli wali naani seli o tuma na o tɛ jate mɔgɔ tɛ hakilila sigi o kan ok voilà fo ni a yɛrɛ hakili danganiyala kan tiɲɛ yɛrɛ la ko n ye salam lamɛn n ka seli kɛla jɔ saba de ye o tuma na a tigi bɛ kɔsegin a b'a ka seli dafa n'a y'a ka seli dafa n'a waati ma janya kojugu o tuma na a bɛ kɔsegin ka jɔ kelen fara a kan parce que e ye salam bila e hakili jɔra la yɛrɛ de ko e ye jɔ saba de kɛ baasi t'a la e bɛ jɔ kelen tɔ fara a kan ne salam bilala e bɛ salam yani sujudonko fila kɛ mais n'a sɔrɔ siga dɔrɔn de don e ma hakilina kelen sɔrɔ e tɛ pikuru ka ban dute fitinin nana la seli dafa wala a ma dafa en tant que n'i ma certitude sɔrɔ mana e bɛ continuer ka taa i ka ci la e tɛ kɔfilɛ a la fewu lahaliya fila bɛ yen jakagoya o fila dɔ siga bɛ tila ka taa o la jakagoya la o dɔ ye e siga la mais e hakili tilara k'i sɔn k'a fɔ n sigala yɔrɔ min na dɛ a tiɲɛ yɛrɛ filɛ nin ye o tuma na a bɛ ɲini o tigi fɛ a ka seli balen kɔfɛ a bɛ tenturuko fila de kɛ i bɛ ka siga ko dɔ la seli kɔnɔ mais e tilala ka n'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la hakilila de filɛ nin ye toujours tenturuko fila b'a la e bɛ ka siga n ye jɔ fila kɛ wali n ye jɔ saba kɛ mais hakili nana dɔn tiɲɛna ko saba don wali fila don o tuma na siga tilara ka diya e ye ni siga diyara e ko te min na tenturuko fila b'a la toujours an bɛ misaliya dɔ jira mɔgɔ dɔw ka seli fana seli a miirila k'a to jɔ fɔlɔ la ko nin ye filanan de ye wa wali jɔ sabanan de don nka kɔfɛ a hakili nana ye ko tiɲɛ yɛrɛ la jɔ sabanan de don o tuma na a b'a kɛ jɔ saba ye kɛ a b'a ka seli dafa o jɔ kelen fara a kan nka salamu bilalen wa yusallim summa yasjud inshallah a bɛ sɔrɔ ka salamu bilalen kɔfɛ a bɛ tenturuko fila kɛ e bɛ ka miiri jɔ fila don wali jɔ saba don mais hakili nana ye tiɲɛ yɛrɛ la jɔ saba de don o tuma na i b'a kɛ jɔ saba ye kɛ i bɛ ka seli jɔ kelen tɔ fara a kan a bɛ kɛ jɔ naani ye mais n'i ye salam bila ka ban i bɛ tenturuko fila kɛ o dalilu ye jumɛn ye a sabatila sahih bukhari ni muslim kɔnɔ anu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ka bɔ abdulayi bun mas'ud ka hadisa la k'i ka dɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ a ko n'aw dɔ sigala aw ka seli kɔnɔ o tuma na mais e sigalen e hakili tilala ka tiɲɛ ye o tuma na e bɛ baara kɛ n'e ka tiɲɛ nin ye tenturuko fila i bɛ n'o kɛ fɛnɛ inshallah
salamu bilalen kɔfɛ a ɲɛfɔra nin cogo in na Bukhari kɔnɔ e mɔgɔ min bɛ ka seli e tilara ka siga mais siga kɔnɔ e tilara ka tiɲɛ dɔn ma i bɛ ka seli ba e baara kɛ n'i ka seli tiɲɛ ye mais salamu bilalen kɔfɛ tenturuko fila lahalaya filanan mɔgɔ bɛ siga mais e tɛ tiɲɛ dɔn cogo si yɛrɛ de la e tɛ tiɲɛ dɔn cogo si yɛrɛ de la o tuma na o waati in na dɛ o tenturuko fila bɛ kɛ salamu de bilalen kɔfɛ o misaliya dɔ ye jumɛn ye mɔgɔ dɔ bɛ ka lansara seli a sigala jɔ kɔnɔ est ce que filanan de wa wali sabanan de don nka a ye miiri cogo bɛɛ a hakili ma se ka tiɲɛ ye o tuma na a bɛ ɲɛna tigi fɛ et puis e bɛ ka siga fila ni saba de cɛ i b'a fɔ ko bon ko fila de don o tuma na i bɛ sabanan in ye k'o to yen i b'a kɛ fila ye o tuma i bɛ ka seli kɛ fila ye san i bɛ ka seli tɔ dafa n'i ye ka seli bɛɛ kɛ ka ban a bɛ ɲini e fɛ n'i y'a kɛ fila ye san ni lansara seli de don o kɔrɔ ko seli tɔ tora jɔ fila i bɛ jɔ fila fara a kan nka o tenturuko fila bɛ kɛ salamu bilalen kɔfɛ de sabu e dutera ka dute mais o bɛɛ la ma se ka tiɲɛ ye fila ni saba fila don saba don i bɛ fila bɔ i bɛ baara kɛ ni fila ye mais i bɛ ka seli i bɛ jɔ fila fara a kan salamu bilalen kɔfɛ yanni salamu ka bila i b'o tenturuko fila kɛ o dalilu ye jumɛn ye imam muslim ka hadisa dɔ bɛ yen radiyallahu ta'ala anhu ana abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam a ko ala kira ye kanto k'a fɔ ko ni iza shaqqa ahadukum fi salatihi فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليترك الشق وليبين على وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم على كرا أجرا كافني حديث بينا كنا أود سجدا كسلا est-ce nye nan ne ke wale nye fla nye saba de ke nga ni e ma se ka nye foyi sɔrɔ a la o kuma na i bɛ siga bɔ yen i b'a fɔ kuma nan tɛ saba de don i bɛ wuli ka kelen fara a kan mais i bɛ sujudu fila ben yanni ka salamu bila n'a sɔrɔ e tun ye naani seli e ka seli dafara ni duurunan de kun don o n'a kɛ ka sitana bon sitana de tun y'a laɲini ka tiɲɛni don i ka seli kɔnɔ mais e ye dilan cogo sɔrɔ a la o misaliya dɔ filɛ nin ye mɔgɔ dɔ sigala sisan mɔgɔ dɔ nana misiri kɔnɔ k'a sɔrɔ imam bɛ ka ruku minɛ o tigi filɛ ka Allahu akbar fɛnɛ fɔ a jɔlen Allahu akbar n'o ye takbiratul ihram ye a jɔlen a tilelen kɔfɛ a ye ruku minɛ ale bɛna ruku minɛ tuma min na o yɔrɔ in na ko saba de fɛnɛ bɛ mɔgɔ sɔrɔ o yɔrɔ in na n'i kɔni nana misiri kɔnɔ retard la ka na imamu sɔrɔ ruku la fɛn saba de bɛ sɔrɔ a kelen ye jumɛn ye e yɛrɛ bɛ da la k'a fɔ ko oui n ye imamu sɔrɔ k'a to ruku la o kɔrɔ ye ko e ye jɔ nin sɔrɔ baasi t'a la mais e ma alifatiha kalanni min kɛ e nana sɔrɔ alifatiha min kalanna o alifatiha in bɛna ka bɔ i kan a filanan ye jumɛn ye e nana imamu sɔrɔ a bɛ ka ruku minɛ e ye kingiri minɛ e tila ka miiri est ce que n ye imamu sɔrɔ ruku la wali ma sɔrɔ a la o dute kɛra o la non e hakili nana dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ ne ye imamu sɔrɔ yɔrɔ min na nin ye imamu ka ruku kun banna déjà o kɔrɔ ye ko seli nin dɛ o jɔ nin ye jɛn ne salamu bilala e bɛ na o jɔ nin ye parce que n'i ma imamu sɔrɔ ruku la ka ban ni e kibaruya tigɛ a même temps imamu bɔra ruku la e m'o jɔ nin sɔrɔ o y'a filanan ye a sabanan ye jumɛn ye e ka siga est ce que n ye imamu sɔrɔ ruku la wa walima n ma imamu sɔrɔ ruku la n'o siga in kɔnɔna na e la ka ban e y'a dɔn k'a fɔ ko e sigala mais e tilala k'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la oui n ye imamu sɔrɔ a la walima imamu sɔrɔ a la o tuma na a bɛ ɲini o tigi fɛ ko ni a ka seli dafala n'a ka seli dafala a bɛ sujudu fila ben ni ka salamu bila i y'a ye mɔgɔ min ɲinana an yashuka hal adraka al-imam fi ruku'ihi fa yakuna mudrakan liraka ne kɔni e sigala est ce que n ye imamu sɔrɔ ruku la wa parce que ne ye imamu sɔrɔ ruku la o kɔrɔ ye ko e jɔni sɔrɔ aw anna al-imam rafa'a min ar-ruku qabla an yudrikuhu fa fatatuhu raka ou bien ka imamu kɔni a kun wulila ka bɔ ruku la déjà koyi o kɔrɔ ye ko jɔni taara k'i to fa in tarajaha indahu ahda الأمرين عمل بما ترجح فأتم عليه صلاته وسلم ثم سجد للصحو وسلم نافلة دو جيري كفني إمام سرو ركولا ولما ما إمام سرو ركولا وكرا يكافو إكوني إكاسلي أكاين إبي كونتيني كاسلي nga ibina sujudu fila kɔni be salamu bilalen kɔfɛ
إلا أن يفوته شيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه. وياي كفو ni sel yɔrɔ dɔ kɔni taara k'i to fɛ o de don mɛ ni seli yɔrɔ si ma taa ka e to kɔni fo e yɛrɛ kɔni y'a ye k'a fɔ ko ne ye seli dafalen sɔrɔ ni imamu ye ka ban baasi foyi tɛ e ka seli la. nka ni e hakilina y'a dɔn k'a fɔ siga siga la mɛ tiɲɛ yɛrɛ la seli in jɔ in taara ka ne to o tuma na ni imamu ye salamu bila e bɛ ka seli dafa ani e bɛ sujudu fila bɛɛ yanni e ka salamu bila. e dɔrɔ misiri kɔnɔ e imamu sɔrɔ bɛ ka ruku minɛ e yɛrɛ ruku minɛ e dutila est-ce que n ye ruku sɔrɔ walima sɔrɔ kɔfɛ e tilara k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne ma ruku ni sɔrɔ ni imamu ye o kɔrɔ ko jɔ kelen juru b'i la. ni imamu ye salamu bila e wuli k'o jɔ kelen in fara kan n'i y'o jɔ kelen in fara kan yanni b'i ka salamu bila dɛ o tuma na a bɛ ɲini e fɛ e fana ka sujudu benko fila kɛ. an bɛ na fayida min di yan o ye ni mɔgɔ sigala a ka seli kɔnɔ i bɛ baara kɔni kɛ ni e dusukun sabatila min kan i n'a fɔ a ɲɛfɔra cogo min na inshallahu ta'ala. an bɛ se ka min fɔ yan nɔ sujudu sahawi imamu kɔmɔgɔ ka sujudu sahawi fidèle mɔgɔ mun bɛ seli imamu kɔfɛ ni imamu kɔmɔgɔ ɲinana ale min bɛ ka imamu suivi ni n'a ɲinana ka seli kɔnɔ sujudu bɛ wajibiya a kan. alakira ko sallallahu alaihi wasallam iza saha al-imam wajaba ala al-imamumi mutaba'atuhu. ni imamu ɲinana seli kɔnɔ ni fili imamu sɔrɔ ni imamu bɛna sujudu bɛ e min bɛ kɔfɛ hali n'a sɔrɔ ko fili tun bɛ sɔrɔ dɛ e yɛrɛ obligé ka sujudu bɛ ni imamu ye. alakira o de fɔ innama ju'ila al-imam liyutamma bihi fala takhtalifu alayhi ila an qala wa in sajada fasjudu mutafaqun alayhi min hadith abi hurayra. ni imamu kɔni ɲinana ka dɔ fara seli kan e min bɛ kɔfɛ e kana fɔ ko non dɔ ma e comme ne kɔni ta ne ma ɲinana imamu de ɲinana n tɛ sujudu bɛ ka fara imamu kan o tɛ se ka ɲa e ka seli bɛ tiɲɛ o kama. parce que alakira o de fɔ ko imamu bilala aw ɲɛfɛ yasa a ka seli ka dafa ni imamu ye aw kana imamu fɔ ɲɔgɔngoya fo ka hadisa taara se ko imamu ye sujudu bɛ aw fana ka sujudu bi. imamu ɲinana n'a misaliya kɛra k'a fɔ imamu ɲinana de sujudu la min ka ɲi ka kɛ salamu bilalen kɔfɛ wali imamu ka ɲi ka ten turu yanni salamu ka bila wali ka ten turu salamu bilalen kɔfɛ a ɲinina bɛɛ lajɛlen ka tugu imamu kɔ ka o ɲɔgɔn kɛ. nka n'a sɔrɔla e mɔgɔ min e nana retard de la seli kɔnɔ e ma seli jɔ fɔlɔ sɔrɔ par exemple nka e y'a sɔrɔ imamu kun ye a ye don na ka se seli la wa a ye dɔ fara seli kan par exemple imamu bɛ ka sujudu bɛ ni jama ye tuma min e tɛ sujudu bɛ ni mɔgɔw ye parce que e na retard la seli dɔ juru b'e la e wuli k'e ka juru in sara ka sɔrɔ ka inshallah e fana ka sujudu kɛ. إذ المسبوق لا يمكن أن يسجد مع إمامه فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد ويسلم وعلى هذا إلى أن يكون مسبوقا أي قد فاته بعض صلاة فإنه لا يتابعه في سجود بل بعده لعذر ذلك إذا المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه ولا هذا فيقضي ma fata wa sallim suma yasjudu li sahwi parce que ni ete saka sujudu fila in beni imamu ko ne cogo sele ba to de foni imamu bana ni imamu ya abe sujudu bene mɔgɔw ye e min bɛ ni seli juru b'e la e bɛ ka seli continue ka sɔrɔ k'e ka sujudu bɛ inshallah ta'ala e yɛrɛ kelen na ka sɔrɔ ka e ka salam laban fana bila. wala o bɛ kɛ baada de e bolo ni baada kɔni imamu sɔrɔ imamu kɔmɔgɔ min bɛ yen ni seli jɔ kelen tɛmɛna o kan ale tɛ baada sujudu kɛ ni imamu ye fo n'a y'a ka juru in sara ale bɛ sɔrɔ k'a ka baada kɛ a yɛrɛ kelen na inshallah. donc a b'o cogo de la n bari mɔgɔ min bɛ yen nɔ seli fana seli o na min misaliya de do o kan mɔgɔ min bɛ ka seli fana seli imamu kɔfɛ tuma min na imamu wuli ka taa jɔ sabanan na imamu kɔmɔgɔ ni e sigila imamu kɔmɔgɔ e sigila parce que a b'e kɔnɔ ko yani imamu bɛ wuli ka taa jɔ sabanan na jɔ naaninan na e imamu kɔmɔgɔ sigila parce que a b'e kɔnɔ k'o de ye jɔ naaninan ye o tuma na
kuma min y'a dɔn ko imamu wulila ka jɔ e yɛrɛ wuli ka to imamu kɔ foyi m'e jɛn o yɔrɔ min filɛ nin ye sujudu tɛ e kan o erreur min filɛ ka imamu kɔmɔgɔ sɔrɔ sujudu t'a kan o yɔrɔ in na inshallah ta'ala. A b'o cogo de la n baden mɔgɔ dɔw bɛ yen inshallah ta'ala olu ka seli شخص يصلي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها ثالثة فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلم. mɔgɔ min bɛ ka seli fana seli jɔ sabanan na e sigila o yɔrɔ de la e sigila jɔ sabanan de la ko i bɛ tahiya kalan e t'o tahiya kalan dɔrɔn hakili jiginna ko non nin ye jɔ sabanan de ye i bɛ sin ka tahiya kalanni dabila i wuli ka bɔ yen pewu i wuli ka bɔ yen ka jɔ kelen dɔrɔn fara i ka seli ka kɛ jɔ naani ye o la n'i ye ka seli banna pewu sujudu bilalen kɔfɛ pewu i bɛ tɛntɛrɛko fila kɛ ka sɔrɔ ka salamu bila inshallah ta'ala. An b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an bɛɛ sababu ma n'an baden silamɛw fɛn o fɛn bɛ nin audio in lamɛn ala ka anw dɛmɛ ala ka anw faamuyali nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye a ka kitabu n'a ka sunna kira ka sunnaba in ala ka faamuyali nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen inshallah ka baara nɔgɔya an ye an ka se ka baara kɛ ni silamɛya y'an bila sira kan cogo minnu na ka ɲini ala fɛ nin dakunɛdaw minnu fɔra ala ka kɛ ala kama baara ye ka n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen nafa ni a ye inshallah ta'ala. An b'a fɔ ko ala ka an bɛɛ lajɛlen bɛn waati wɛrɛ la di walandaw ɲɔgɔn kɛnɛ kan nin kɛra balimakɛ n'aw denkɛ Abubakar Sidik Sangare Libreville Gabon ka bɛn le 9 janvier 2017 walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseer. Aw balimakɛ inshallah donc ni erreur minnu bɛ nin kɔnɔ minnu b'a fɛ ka anw dɛmɛ ka bɔ o filiw la inshallah a bɛ se ka wele kɛ an ka numéro nin na ni min wele 00241 voilà o y'a ye mɔgɔ min bɛ jamana kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka 07 59 11 87 yarabi silamɛya kɔni seli ye a jɔsenw bɛɛ ka guloma ye fo seli in ka dɔn o de kama an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ an baden silamɛw nin ka ɲi ka walawala yaasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ an ka diinɛ in na cogo min na an bɛ se ka an ka seli in kɛcogo ɲuman dɔn parce que seli in kɛcogo ɲuman dɔnna o de y'an ka passeport ye ka sirati tigɛ ka taa fo alijana kɔnɔ nka ni seli in ma ɲa e ka baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛna an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka seliw ɲaga d'an ma ala ka hɛrɛ caman k'an na baden silamɛw ye ni enregistrera groupe diinɛ baro de kan inshallah a mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 60 mɔgɔ 56 bɛɛ lajɛlen inshallah an b'a ɲini o bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka audio in lamɛn hakililajigi de don n'an ye nafa sɔrɔ la an b'a ɲini fɛnɛ an baden silamɛ wɛrɛw fɛnɛ bɛ minnu b'an kɛrɛfɛ an k'olu an ka hɛrɛ kanu olu fɛnɛ parce que maa si ka limaniya tɛ dafa fo i bɛ hɛrɛ min kanu e yɛrɛ ye fo i ka kanu e silamɛ ɲɔgɔn ye inshallah ta'ala ala k'o nɔgɔya baden silamɛw ye